Hello friends, welcome to Salad's Kitchen. Let's get cooking. आयज आमी करूया बीफ कटलेट ब्रेड. आतां कटलेटी मसालो करपाक आमकां जाय पडटले 5 लसणां बोयो, 1 इंच आलें, 10 ते 12 लवंगा, अर्द टेबल स्पून मिरयां, 2 इंच तिकी, अर्दी टीस्पून साखर, अर्द टीस्पून हळदी पिठो, 4 जिते मिरसांग्यो, अर्द लिंबू, 2 टेबल स्पून इनाग्र आनी हातभर जिते कोथमीर. हें सगळें एक बारक्या मिक्सरान घालया आनी तेजो बरो पेस्ट करया. मसालो न्ही अशें करून बरो ग्रीन जावपा जाय. आतां हांवें बिफा बारीक स्लायस मान घेयलाय. तुमकां बीफ नाक जाल्यार चिकन ब्रेस्ट वा थायजा स्लायस मान घेय. आनी एक मीट टेंडरायझर घेवन त्यो दोडायन पातळ करपाच्यो. तुमकां मीट टेंडरायझर ना जाल्यार हातरी वयलो हातोर घेवन देखून दोडाय. चोय अशें करून सा पातळ जावपा जाय. हेज्या पातळ देखून केल्यार जाता. कितू पातळ जाता न्ही तितू तुमगे कटलेट बऱ्यो लागतल्यो. आतां न्ही सगळें बीफ एक काश्यां घालया आनी तेका न्ही मीठ लाया. मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमकां जाय तशें करून लायाय. मागीर आम मसालो केल्लो तोय बीन एक काश्यां घालया. एक तांतें घालपाचें आनी हें सगळें न्ही बरें मिक्स करपाचें. ते बरो मसालो लागून येवपा जाय. आमी मुखार रवो लायतो न्ही कटलेटींकू, सो हें तांतें तो रवो मसालो लागून उरपा हेल्प करतलें. मसालो मिक्स करून जाल म्हणटकीच एक वर तरी लायन दवराय तेका. आतां आमी न्ही आमगे सॅलड करया. हांव थोड्योश्यो करता, तेका लागून हांवें हाफ कॅबेज, हाफ कॅरट, 1 कॅप्सिकम आनी 1 टोमाट घेयला. हें सगळें न्ही कातोरया आमी. सॅलड कातून जाल म्हणटकीच एक काश्यां घालाय. तेका थोडें मीठ, काळे मिरयां पिठो आनी थोडीशी इनाग्र लायन मातशें सिजन कराय टेस्ट येवपाक. आतां न्ही एक प्लेटी रवो घेया आनी आमगे कटलेट आहलो न्ही त्यो हितून कोट करया. बरें सगळे सायडीन लावपाचें. मागीर एक कायलीन तेल तापोवपाचें आनी आमगे कटलेट्यो न्ही तितून दोनी सायडीन बऱ्यो फ्राय करून काडपाच्यो. फ्राय करून जाल म्हणटकीच कटलेट एशें करून दिसतली. कटलेटी रवो पिसोयटाच तें नॉर्मल. मुकोनी गोंयची पोळी ना हिंगा, तेका लागून हांवें ब्रेड घेयला. तितू आमगे कटलेट घालपाची आनी मागीर आमगे सॅलड घालपाचो तुमकां जाय ते भाशेन आनी वयल्यान थोडें कॅचअप उडोवपाचें. आनी जाल मागीर आमगेलें सिंपल सारकें बीफ कटलेट ब्रेड रेडी.